ginoo ko. 50 pesos. Hilak pa ka. Ay, dungagan na to imong kwarta. Dungagan na to. O, dungagan na to. O, okay na ka. Isa man, okay na ka. Okay na ka. Dili na mo hilak. Ay, kwarta naman dahil kwarta naman dahil makapahilom ani, oy. Okay na ka. Hilak ka mahilak. O. Okay na ka. Dili na mo hilak, no. Kay nanay, 50. Duha ka 50. O. Oh, hilak pa ka? Hilak pa ka? Uy, kaluoy. Hilak pa ka na? Hilak pa ka? Ay, nahilak. O, dungagan na to. Dungagan na to para tulo na. O, dara. Ay, boy, dili na mo hilak. Yay! Nanay, tulo ka 50 among bata. Dili na siya mo hilak. O, wala na. Dili siya nahilak. Kwarta, ragi tambal, guys. Kwarta.